লক্ষাধিক টাকা ও সোনার গয়না হাতিয়ে চম্পট চোরের দুঃসাহসিক চুরি রূপনারায়ণপুরে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। বাড়িতে ছিলেন না কেউ, সেই সুযোগকেই কাজে লাগালো চোরের দল। বাড়িতে ঢুকে সর্বস্ব লুট করে চম্পট। চুরি গিয়েছে সোনার গয়না ও নগদ টাকা। ঘটনাটি ঘটেছে সালানপুর থানার অন্তর্গত রূপনারায়ণপুর শান্তশ্রী পল্লী 1 নম্বর রোডে। রবিবার সকালে পরিবারের লোকজন বাড়িতে ফিরলে বিষয়টি তাদের নজরে আসে। খবর দেওয়া হয় রূপনারায়ণপুর ফাঁড়িতে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, রিটায়ার্ড কমান্ডেন্ট সতীশ চন্দ্র শর্মা ও তার স্ত্রী হৈমন্তী শর্মা সহ পুত্র অনুজ কুমার বেশ কয়েকদিন ধরে বাড়িতে ছিলেন না। পরিবার সহ সকলেই 21 তারিখে অমরনাথ ঘুরতে গিয়েছিলেন। তারা ফিরে আসেন 27 তারিখ সকালে। তারা রবিবার সকালে ফিরে এসে দেখেন মেন গেটের তালা ভাঙা, ঘরের প্রতিটি আলমারি ভাঙা, চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে জিনিসপত্র। 10 ভরি সোনার গয়না সহ নগদ 1,80,000 টাকা চুরি গিয়েছে বলে পরিবারের দাবি। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, এলাকায় পর্যাপ্ত পুলিশি টহল ও আলো না থাকায় চোরেরা নির্বিঘ্নে এমন ঘটনা ঘটিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই রূপনারায়ণপুর ফাঁড়িতে ঘটনার লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন সতীশ চন্দ্র। তিনি জানান তারা সকলেই অমরনাথ ঘুরতে গিয়েছিলেন গত 21 তারিখ। আজকে সকালে বাড়িতে ফিরে এসে দেখেন বাড়িতে ঢোকার প্রধান দরজা ভাঙ্গা এবং বাড়ির 2টি রুমের আলমারি ভাঙ্গা অবস্থায় সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। চারপাশে এত বাড়িঘর থাকলেও কিভাবে এত বড় চুরি হয়ে গেল তা বুঝতে পারছি না। ঘটনায় রীতিমতো ঘটেছিল, আমরা গেছিল অমরনাথ ঘুরতে 24 তারিখে বেরিয়েছি সকালে থেকে। আর 24, 25, 26 আজকে সকালে চলে এসেছি। সকালে আসার পর দরজা খুলে দেখছি কাপড়গুলো পড়া আছে। আমি কাপড়টা উঠিয়ে এমনি পড়া আছে, এমনি উঠিয়ে রেখে যেই এসছি ঘরে দেখছি সব দরজা খোলা, ফাঁকা আলমারি খোলা, সব খোলা। কত কি গেছে মনে কর? তারপরে সোনা 8 জোড়ি পায়েল ভারী ভারী, তারপরে 1,80,000 টাকা, 1,000 টাকা আর সব নিয়ে চলে গেল। সব ঘটাঘটি নিয়ে চলে গেল। পুলিশ এসেছিল? জানি না আমি কে এসছে না এসছে। घटना क्या हुआ है बता? घटना हम लोग चले गए थे अमरनाथ घूमने, समझे। वहाँ से जब आए लौट के तो देखे 9 बजे में गेट खोले हैं तो गेट खुला हुआ था। गोदरेज का ताला तोड़ा हुआ है, मेन गेट का ताला तोड़ा हुआ है, दोनों रूम का ताला तोड़ा हुआ है। और सामान तो अभी कितना सामान गया है इसका कोई मतलब ये नहीं है। कितना जेवर पूरा ले गया। जेवर कितना जेवर था मिनिमम? ये लगभग 8-9 लाख से कम नहीं होगा। 8-9 लाख? हाँ, इससे ज़्यादा ही का जेवर है। 1,80,000 कैश ले गया। 1 लाख कैश? 1,80,000। अच्छा। कैश ले गया और सब जगह खा करके, गुटखा खा के थूका भी है। आपको क्या लगता है कौन माने कोई किसी को आपको? गेस तो किसी पर नहीं किया जाता, गेस किसी पर नहीं किया जाता कि हम नॉमिनेट किसको करेंगे कि कौन लिया नहीं लिया। जब तक पुलिस आके छानबीन नहीं करेगी। पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस आई। पुलिस क्या वो देख के गया? हाँ, लेके गया, रिपोर्ट लेके गया है। वो बोला है कि अगर जरूरी पड़ता पाइए वहाँ पे तो हम FIR करेंगे। आप कंप्लेन किए अभी तक? हाँ, कंप्लेन कर दिए। कि कितने दिन नहीं थे आप? कब से कब? 7 डेज नहीं थे हम। 21 को 9 o'clock हम लोग यहाँ से चले गए। अच्छा, 21 को गए थे आप? 21 को गए थे और आज लौटे। आज लौट के आज देखे। और ये घटना कब हुआ लगता है? ये कोई उम्मीद नहीं बता सकता। लग रहा है कि 1-2 नाइट का ही है, ज़्यादा दिन का समय नहीं है। 1-2 नाइट का। अच्छा, कल हो, रात में हो या 1 दिन पहले। क्या नाम हो आपका? कैप्टन SC शर्मा। कैप्टन SC शर्मा। अब क्या करते हैं? आर्मी रिटायर्ड। रिटायर्ड आर्मी।